Hello guys! If you follow my videos, you probably already know that I like learning languages. I started to learn some of them when I was in school. Some others I just learned them by myself. And therefore some languages I know better than others, but that's not the point because I'm very convinced that when it comes to language learning, we're always given the chance and the time to improve. Because as long as you can communicate with native people, then nothing else matters. E poi ricominciò il video con tu Lombard. Lombard è una lingua che la si parla in Italia del Nord, in Lombardia, la regione Endec che è Milon, ma è anche la Brianza e Ulterpart. E è una lingua che normalmente la gente la chiama dialetto, ma la mia è un dialetto, è una lingua perché è più vicina al francese e all'italiano. E a me mi piace tanto, ma poi parla bene un lombardo perché l'ho mai imparato alla scuola, perché è mio il professore di lombardo. Del momento che è mia una lingua ufficiale, che è mia una lingua che la regione o il nostro paese la utilizzano, e poi di mia apprende alla scuola. Quel che so del lombardo me l'ho imparato grazie alla mia nonna e a Jolter Vecce e alla gente che la tiene più di 40-50 anni. E anche grazie alla musica del Van der Sprosse, che è un cantante che canta in laghi. So English is the first foreign language that I started to learn when I was like 8 years old in primary school. And at first, my first impact with English was weird because I mean I didn't like decide to start learning English. I was just there, and there was this new teacher coming in the class and telling us, "All right, you have to learn English." And therefore, I had to learn this language even though I didn't want to. And at first I didn't like it that much because our teacher wasn't that good, she wasn't that talented, and I mean she didn't convey to us the message that we have to learn this language because it's useful for us, just because we had to learn it, and so it was not that good. But then I've been learning it for about 15 or even more years, and therefore then I started to really like it. And right now is of course one of the favorite languages of mine, and is also probably the foreign language that I know the best. And yeah, I'm really in love with it. Vabbè, l'italiano è la mia lingua nativa, quindi direi che c'è poco da dire in questa lingua, se non che appunto la mia passione per le lingue sono tanti anni che esiste. È iniziata quando ero ancora molto piccolo, quando avevo appena più o meno 10 anni, e da lì non ha mai smesso di esistere, sempre, anzi è aumentata, perché non solo ho continuato a imparare le lingue che studiavo a scuola, ma allo stesso tempo ho anche iniziato ad impararne di nuove per mio conto da autodidatta, soprattutto grazie a internet, che direi che è uno degli strumenti migliori, più efficaci per imparare al giorno d'oggi una lingua. Хайде да говорим на български сега. Се казвам Андрея, както вече знаете, и аз живях в Пловдив, в България, на 6 месеца, с септември 2016 година до февруари 2017 година. И заради това аз учах български. И сега аз мога да говоря на български. Аз не зная български добре, но аз разбирам почти всичко. Може би 70% от който българите ми казват. И това е отлично, защото когато аз съм в България, когато аз отивам в България, аз мога да съобщавам с хората. И това много ми харесва, защото аз мисля, че най-важното с езиците е да можеш да съобщаваш с хората. Българският език е много труден за мен, специално произношените, защото има много твърди звуци, но и граматиката и лексиката са много трудни, защото много се приличат с руският, и заради това, когато аз говоря български, много бъркам с руския, и това не е отлично, това не е хубаво. Но във всеки случай аз обичам български и обичам България, и сега, че съм връщал в Италия,
Аз продължавам да го уча с книгата Българският без усилие. Also die deutsche Sprache ist die zweite Fremdsprache, die ich begonnen habe zu lernen. Und ich habe sie begonnen zu lernen, als ich 11 Jahre alt war und ich in der Mittelschule und in die Mittelschule ging. Und die war die erste Fremdsprache, die ich lernen wollte, weil sie mir gefiel. Und dann habe ich sie auch im Gymnasium gelernt und dann noch 5 Jahre an der Universität studiert. Und die ist eine sehr schöne Sprache. Und ich liebe Deutschland und die andere deutschsprachigen Länder, wo ich fast jeden Sommer fahre, um die Sprache zu verbessern, um die Sprache zu üben. Und ja, die ist eine sehr wichtig, das ist wirklich eine sehr schöne Sprache. Die ist ein bisschen schwer, vor allem die Aussprache, aber die ist wirklich schön. Ich liebe sie. Mi amor por el español empezó cuando yo tenía unos 12 años y mi mamá veía algunas telenovelas de Sudamérica en las que había gente con nombres muy exóticos y entonces yo siempre cuando lo oía decía, wow, suena tan genial, suena tan atractivo y pues decidí aprender español, pero desafortunadamente no había curso de español en la escuela media y por eso tuve que esperar hasta los 16 años cuando en el liceo tuve la oportunidad de aprender español. Y lo estudié solamente 3 años en el liceo y nunca me fui a España o a otros países de Sudamérica. Y por eso todo lo que sé del español lo aprendí solamente aquí en Italia con profesores a través de la música, de los libros, pero nunca hablé con nativos en sus países. Y espero irme pronto a un país hispanohablante porque es uno de mis idiomas favoritos, es uno de los idiomas que más me gusta. Меня очень привлекает русский язык. Это один из языков, которые я больше всего люблю, потому что мне очень нравится, как звучит, и мне очень нравится русская культура и Россия как страна. Я начал изучать русский, когда мне было просто 17 лет, но это было очень трудно, потому что самостоятельно учить бывает очень трудным, если ты такой молодой, если у тебя материала нет и даже преподавателей нет. Это очень-очень трудно. Но когда мне было 19 лет, я пошел в университет, и там я начал учить русский с преподавательницей из России, и все стало легче. Хотя русский язык нелегко. Я уже был дважды в России, и я очень люблю эту страну. И сейчас я хочу вернуться, потому что я хочу говорить русский, как русские говорят. Quando eu tinha 14 anos, me namorei da língua portuguesa, escutando uma canção da Laura Pausini, que é uma cantora italiana que fez umas canções também em português. E acho que o português é a língua mais linda do mundo, porque gosto muito do sotaque, especialmente do sotaque brasileiro, é muito, muito lindo. E eu comecei aprendendo o sotaque brasileiro, mas depois também aprendi um pouco o sotaque de Portugal, porque o ano passado eu fui em Erasmus em Bulgária e lá conheci algumas raparigas de Coimbra, com as que eu falei somente em português e elas falarem português como sotaque lusitano e eu também fui um pouco influenciado por elas e por isso eu comecei a falar um pouco lusitano também. Mas agora estou tentando controlar o meu sotaque e volver a falar como um sotaque mais brasileiro, porque eu gosto mais. Dar dacă trebuie să fiu sincer, limba română este cea mai frumoasă pentru mine, este limba care eu prefer cel mai mult, pentru că îmi place mult cum sună, îmi place mult cum arată, pentru că eu întotdeauna zic că limba română e o combinație de franceză și latină,
și eu cred că e minunată, pentru că numai puțin știu limba asta. Numai români și moldoveni și eu cred că e o limbă care merită fi cunoscută, dar în același timp îmi place că doar nativii vorbesc limba asta și sunt numai puțini străini care o vorbesc. Așa că, de exemplu, când eu sunt aici în Italia, eu pot vorbi limba română, pot zice orice în limba asta și nimeni nu mă înțelege și asta îmi place mult. Hei allihopa, jag heter Andrea och jag är 23 år gammal. Jag är italiensk. Jag föddes i Lecco i närheten av Milano. Jag bor i en lilla stad och jag älskar svenska språk. Jag tror att svenska är ett fint språk. Och det är lätt som en plätt. Jag kan inte tala på svenska mycket bra. För jag har startat att lära mig svenska för en månad sedan. Redan när jag var i Sverige men jag var bara 7 år gammal. Jag kommer inte ihåg det. Men i framtiden vill jag komma tillbaka i Sverige att tala svenska. Jag tycker om att prata svenska. Hej då så bra! Je ne sais pas parler le langue français et cette langue n'est pas comprise dans le nombre de langues que je connais. Mais je parle un petit peu, je comprends un petit peu parce que je connais quelques mots, parce que j'écoute la musique française et aussi parce que la langue française est une langue latine comme l'italien et l'espagnol. Dans l'avenir, je veux apprendre cette langue parce qu'il est utile, il est important pour communiquer avec les gens de la France et aussi pour communiquer avec les Africains et le monde arabe, un monde que j'aime. Thanks for watching.